बिल्कुल रिलैक्स छोड़ेंगे नेक को। इसमें कोई प्रॉब्लम कहाँ पर? ठीक है, रिलैक्स छोड़िए, डीप ब्रीथ करिए, ब्रीथ आउट। इधर पेन है? ये ऊपर नीचे बिल्कुल रिलैक्स छोड़ेंगे, ठीक है। उल्टा लेंगे, हेड को एक साइड टर्न कर लीजिए। Breathe out, breathe in, breathe out, breathe in, breathe out। ठीक है, काफी बार बिल्कुल रिलैक्स छोड़ो, रिलैक्स छोड़िए, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। वो हाथ आप राइट वाला ऊपर ही रखिए, रिलैक्स छोड़िए, डीप ब्रीथ करिए, ब्रीथ आउट। यहाँ भी पेन है हल्का राइट, यहाँ पेन है बैक में या ऊपर वाले हाथ में? ऊपर वाले हाथ में ज्यादा फील बिल्कुल रिलैक्स छोड़ेंगे। आप मेरी तरफ साइड टर्न ले लीजिए, थोड़ा सा रिलैक्स छोड़ो, बिल्कुल रिलैक्स छोड़ो। एक डीप ब्रीथ, ब्रीथ आउट, हेड सेट करना है। एक डीप ब्रीथ, ब्रीथ आउट। कोई प्रॉब्लम? उल्टा ले जाओ, बिल्कुल रिलैक्स होना। हाँ, रिलैक्स 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 हो। दूसरा वाला पैर बेंड करिए, ये इसमें 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 भी आ रहा है, पता नहीं चल। एक बार आप हेड को इस साइड करिए, रिलैक्स छोड़िए, है ना, टर्न करिए इससे। इसमें कोई प्रॉब्लम? रिलैक्स छोड़िए, रिलैक्स। रिलैक्स छोड़िए, रिलैक्स 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 रिलैक्स। आइए बैठिए, बिल्कुल रिलैक्स।
ऐसे सीधे लेट जाओ, बिल्कुल रिलैक्स हो, बिल्कुल रिलैक्स। इसमें कोई पेन तो नहीं? ये जगह पे फ्रंट में ये वाला क्रॉस करके इसे रखिए, बिल्कुल रिलैक्स हो गया। साइड टर्न देखे तो लेफ्ट, इसका बिल्कुल रिलैक्स हो। रिलैक्स हो, बैठ गए, एक बार खड़े हुई और अपनी बैक को, बॉडी को रिलैक्स होना है, ठीक, बिल्कुल रिलैक्स। फिर से दोनों हाथ अपने पीछे रखिए, बैक स्ट्रेट रखिए, नेक स्ट्रेट, रिलैक्स, नेक स्ट्रेट। क्रॉस करिए इसको, इस वाले हाथ को सेम सेम शोल्डर पे, रिलैक्स हो गया, बिल्कुल रिलैक्स होना। किस साइड टर्न करिए, बिल्कुल रिलैक्स, बिल्कुल रिलैक्स होना है। इसमें कोई पेन तो नहीं? रिलैक्स हो गया, रिलैक्स, बैक थोड़ी स्ट्रेट करके बैठिए, अभी पेन कैसा है इधर? हल्का हल्का बिल्कुल हल्का हल्का। बिल्कुल हल्का है, इधर यहाँ नहीं? नहीं, एक बार आप चल के देखो, रिलैक्स हो, रिलैक्स हो, यहाँ करा है, यहाँ करा है। रिलैक्स हो, किसमें?
देखो ना, ये इससे ऊपर तो नहीं है? नहीं। सर आपको कैसा फील हो रहा है ट्रीटमेंट लेके? पहले से अच्छा फील हो रहा है। और आने से पहले कैसे कैसा आने से था? पहले मेरे बैक में पेन थी बहुत ज़्यादा। अब कैसा फील हो रहा है आपको Relaxed। ट्रीटमेंट? ओके ठीक है सर, थैंक यू।